Okay. So we'll na proceed na sa presentation graphics na to, no. Muning usually ginagamit ito ng PowerPoint, but we'll also have to be familiarized pagid sa mga iba na pagid ng function kag mga terms nga gamiton natin para sa ano. Kag karon after ni ma-share ko sa inyo sang online nga version nga ginagamit ko man for creating presentations pwede nga mas simple siya kung mas may damo ang design, pero at the same time pwede nyo man magamit not only for using presentations but other graphics nga output na. So share ko lang na yung ano sa window. This is on lesson 11. Kung notice yung nag-skip na to sa iba, no? Kung mga iba nga lessons nga nasundan niya is about naman to sa Microsoft Word, kag anong parts ng Windows sa Microsoft Word, yung mga features din na tackle ta naman to. Ato na concern is makobra ta sa mga practical exercises kag ang outputs ng mga documents nga pwede nyo magpraktisan. So for this topic, our objectives are describing the presentation software, explain the advantages of using visuals in our presentation, the guidelines for effective presentation, or of course relating the presentation later on, and working in different views. And inserting new slides, selecting the slide layouts, applying the theme, and also adding charts and clip art, for added information, not only having text as our main information. And we also have these transitions and animations to make it more interactive again ng aton PowerPoint, and printing this as handouts for our potential clients or for our mga audience. So for a few terms naman, so animation, charts, multimedia, normal view, notes pane, outline, placeholder, presentation software, slide layout, slideshow, slide sorter, mga tabs, mga theme, transitions, and ano ba itong iban. By definition of presentation software, it is used to organize and present information by a form of a slideshow. So kung mag-slideshow siya, it will provide options for generating speaker notes and handouts. And equipment requirements for presentation usually include a projector and a computer. So pareho man ako mag-reporting doon sa aton previously kung sa inyo naman natin common naman yung nagamit natin ng software as mag-report kita kung may assignment na report. So we'll use it na magamit isang laptop or computer, tapos may overhead projector kita nga ginagamit or any nga projector nga hulmo naton sa aton sa school, tapos amo ning gamiton naton to do our reporting on this presentation. So presentation software is a form of multimedia because it enables you to have multiple types of media sa slideshow or sa any single slide pwede na siya. So before creating a presentation, you would need to plan out and have an outline of the messages you want to communicate. So for its efficiency, among mga tips, keeping the text simple, on point, good, not having more than 50 words per slide. Kaya usually masalaan sila kung anong point na gusto mo, kay they don't usually want to check on the madamo sila basahon. And then you will discover one topic per slide, or you can emphasize to add clip art only in the when appropriate. Not every slide nga kinahanglan may butangan sa clip art kaya ka distracting na later on kung sige butang. So baga naman cover one topic, you can emphasize na isabi ka topic or isa ka term nga gusto nyo ipabalo, you can have nga mo ng phrase or other term na i-capital mo or i-bold mo, or you can increase the font within that line.
para nga ma-emphasize na nga ang topic na concern nyo sa amo na ang goal nyo or objective nyo sa example sa inyong report or sa inyong study. So for the slides tab, amo na ang display sa thumbnail, no? Makita na natin usually sa lower left na option sa tupad ng status line nga area sa aton nga Windows sa PowerPoint. So may thumbnail lang siya ginapakita for each slide of the presentation. Kasi tupad naman ang outline tab kung slide text naman nga version in an outline format. So for the notes tab naman, notes pane, is used to enter notes and details sa usually under each slide na may gamay na lang area where you can add your notes and details so the presenter can refer to during presentation. Ang usually ang end up sa na kung ibutang mo sa projector na meron na siya nga version nga ang reporter view nga ikaw lang yung makakita kung ikaw ang set up or present, pero ang audience mo can only see the slides na ginagamit mo. So mo din dara ng notes mo magwa nga it will help you discuss kay mga guide as you continue to discuss it of your slides presentation. Now for the placeholders, amo ng boxes nga dotted borders that reside within a slide layout and are often used for the content. So mga placeholder can either be text box or can also have nga mga pwede ka nakabutan sa image or clip art. Kag drag and drop mo lang siya kung di mo sa gusto i-arrange. Later on kita sa version sa online na version on how these placeholders are represented. So the options for creating a new presentation, you can have it as a blank, no? One slide at a time, selecting from slide layouts naman, or may themes kita nga gamiton. These themes uses a formatting choice that includes theme, colors, fonts, and effects. So from an existing presentation naman, kung may ara ka mga previous nga presentation or may nagamit ka mo nga completed na siya for use nga dugangan mo ang slides, or you just follow the format nga ara to siya, tapos mobra ka sa bag-o nga presentation ko to, amo na lang ato nga reference as your existing presentation. Sa templates naman, pwede design set of slide layouts, not only having the formatting type, no? Not only the design nga nakabutang sa iya custom nga gusto yung design, but also slide layout nga ara na nga daan. Naka-exist na sila and you just need to fill out your information na gusto mo. So in this window theme, nakita mo na yung suliran sa sababaw sa tab sang design or sa formatting, pre-designed set of fonts and colors as well as lines and fill effects and formatting applied to give the presentation a professional or finished look. So you can see here the diagram, may theme group siya sa PIA, and then there's pwede mo siya mapili by pointing out sa selected, pag click mo na sa isa, it will automatically apply the selected theme sa mga slides sa current slide mo, and then you can check on the up and down arrows na kung may ara pag na sa ibang design nga ara sa next nga line sa mga selection. So this is also previewed here. Amo nato yung slide show thumbnails na dali na set up. This below is the notes, no? Then dali ang previous ng slide. Kung mag-select ka naman makita mo sila may mga font na makita mo mga kung anong colors ang font nga to. These are the color options nga ihatag sa imo. Amo to dayon na pwede mo ma-apply, amo nang i-apply nga color for this example ang header yabi nga A. So kita mo ning click to add title ng color, nagpareho man sa color suggestion sa mo ning select nila nga theme. So work in different views, normal, slide sorter, and slideshow mo natin na presentation views. So normal view mo na slide sorter view naman, displayed in thumbnails and the other slides can basically change.
So for considering a view, you can also change the slide to the by dragging it to the slide. Makita mo man kung hindi mo siya butang. You just drag naman kung din na part tapos drop mo lang dira. So sa slideshow view naman, presentation is shown as an electronic slideshow where each slide fills the screen. So amo nang gina-discuss ko sa inyo subong this is the slideshow view. It gina-cover again ang bilog ng screen tapos you just click through or automaton mo lang by each kung ma-browse ka sa slides mo. So in certain slides, among yapon adding the new slide button, and then the theme is selected for the presentation is automatically applied to the new slide. So again, sa ordering text, outline pane pwede or by entering directly to the slide. Usually ito ng placeholder na ito ng text box dito na usually kabutan sa text input or content na ibutang mo sa slide. Ang mo lang is after adding those sa text mo lang i-adjust mo lang yan ang format ng font size and any other formatting na gusto niyo apply. So kung may title, may header siya, pwede mo ma-set dira as header or ang isabi nga text box is content, pwede mo dira directly on the slide. So slide layout refers to the way that the text and other objects are arranged. So these layouts include placeholders, kaya na-mention ko for the text, the titles and other content, including the pictures, tabs, tab tables, and charts. So clip art naman makadugang sa visual appeal and make the presentation look professional. But worry that kung din mo lang gusto ibutang, medyo adjust mo man kung din nga which you think nga daw mas makadugang sa visual appeal sa imong slide or sa within the text nga mo ng slide. So adding clip art, which is an subject kung sa tab, may button na nga adding object nga pwede mo siya add as a picture or you can select may mga predefined silang clip art nga pwede mo lang magamit kag pwede mo ma-add as object sa imong slide. So may 8 small circles na border of an object. Then you can use sizing handles naman. Makita mo na sa dayon mo change ang arrow, which means nga pwede mo na siya ma-resize. Then sa version karon sa online ito nga editing, maya mo man na siya. We will also have those as an example. So cut, copy, paste, delete, or moving an object, and also sa clip art man. The same ang concept on how you would edit an object on clip art. So charts again for the data, example for your statistics, you would want to represent those data not only as tables but also using charts para nga mas ma-analyze nila kaya ma-visualize ang numerical information and of course simplify complex data, not only having numbers. So ano na insert insert chart, tapos pili ka lang sa design na gusto mo, or you can go with a bar chart or line graph or pie. So transition naman, ang makikita mo mga visual effects and sound effects that can lead the audience from one slide to the next. And you can assign different transitions for each slide or the same and pwede mga the same for all the slides in the presentation. Again, for animation, for each object sa slide, pwede mo ma-animate. So kung transition naman slide to slide, ang animation naman niya for the objects, you can add movement for each may variants mga gusto mga butang depende sa mga design mo paano mo na siya ibutang. And you can apply the application theme to one slide or pwede man sa isa lang or sa tanan or only to a certain object on the slide. So the spelling naman, may spelling tool man sa isa ka part, pero na proofreading only your text for your errors, but it will not correct misused words, so sa grammar naman ng problem. Although kung mag-copy paste ka sa mga sa mga info mo, usually halin man na siya sa Word document, so
prior sa pagbuta mo sang text sa imong presentation, may mga slides ka na itong basihan sa Word document mo na most likely na edit na or corrected na sang grammar proof na inyong mga text content. So for the printing options naman, maning options for the slides. You can have slides presentation or only the outlines or the notes or slide na may notes in color, grayscale, or black and white. So you can also print out specific slides, notes, or pages or outline pages. Sa form naman sa handouts, you can have print out on 1, 2, or 3 or up to 9 slides per page. So the purpose of the handouts is just reference na sa inyong mga audience in keeping track nga anong slides ang mga info sa slides na ginamit mo. So they can have a preview lang, the quick preview na sang mga information na present as a way to help them understand sa inyong mga topic. So viewing naman ng slideshow tab ang mga po naton. Gets naman yung from beginning, ng mga baga beginning from slide 1 up to the recent slide ang presentation niya. Or you can click to specific slide. Kung di mo gusto mag-start presentation, pwede mo na. So clicking to right click no, or on the previous slide is I use the left arrow button in my keypad, and then left, backward, and forward naman to right. Then to right, naman for options, and selecting the option to the submenu, then move the mouse to right or highlight text. And also you can use eraser options, erasing the text within the presentation. So in delivering, also some guides to improve your practices in delivering a presentation. If you plan out a presentation, so you need to outline the main points mo. Tapos may memorable opening closing ka. So if ever kung pareho na mag-present ka sa inyong mga study later on, may may sort of one intro and outro ikaw mo dapat na i-present nga related man to get the attention mo sila, get the attention of your audience or sa mga panel na, for example. Then after outlining the main points, you should also talk to the right speed wherein ma-consume sang mga audience ang mga ginagambal. At the same time, ma-present ka man in a way to involve the audience na may sort of an interaction where you can ask them based on their experiences, and later on you should also take questions at the end. So after presentation, you can say that you are open for questions, or you can ask questions or any questions sila. So to summarize, presentation software is an software to illustrate the sequence of ideas in a slideshow format, and using software presentation for on-screen shows, self-running presentations, meetings, online meetings, presentation broadcasting, web presentation, overhead and smart sales, mga slides, audience handouts, and PDF documents. Common presentation programs, PowerPt, Corel, OpenOffice, and subong may ara ng mga sa WPS Office nga versions ng PowerPoint sa PowerPoint slides. And general presentation rules: content should be simple, use words or phrases, don't clutter the text and use art and images appropriately. Most presentation programs come with a collection of professionally designed templates which you can use for added design to your slide and your output. And addition of clip arts, transitions, and animations can make your presentation more entertaining. And some techniques for better presentation of course is planning, preparing, outlining our slides, also talking for moderates, rate and following cues from the audience, and leaving time for questions.
So that's enough for presentation graphics naton. I would also share this program na no, na base pamilya na ako maniguro ni ang Canva nga no. Canva nga web app, not only for presentation natin but also using them for graphical graphic works natin, graphic output. May nakagamit natin sa Canva. Wala, may nakagamit na Canva pa. Wala eh. Share ko lang screen. Okay, this one. So, example, nag-load. So, ang panel yan, for presentation, you just need to add kung nakakabi sa home, you just go with the file presentation. So, makita mo sa left side mo yung mga ilang mga templates nga na-suggest. And makita mo naka-indicate man kung free siya or paid. Free. Kung pro mo na may bayad. Ang namin lang sini is mas post na yung mga layout and design nga pwede mo magamit directly dayon. So amo na kung gamit ng design no. So pag-click mo na may 18 pages nga pwede mo magamit. You can just click kung ano nga design ang gusto mo. Pro ilang nga setup ni is naka-ano man siya, pattern man niya layout nga sort of reporting man. May intro, may middle ng mga discussion, and then may conclusion, may end slides. So man kung gamit ang una ganun ang maning term, and then ang next slide yung gamit sorry tips man pareho mo sa aton nga typical na report. So amo na yung placeholder naton diri sa sa example diri sa man amon tsura sila placeholder. So you can drag, pwede mo siyang papagamay mo na, pwede mo promo mo na, depende sa mga gamit. And then amo na mga objects. So this is naka-group na siya galing mabaga silang group. You can ungroup it, separate mo siya. But for definition is naka-group. So mo gining distance, you just need to change the text na pwede mo standard by highlighting it. And then sa next nga slide amo ning sort of a clip art nila. Kung ano brush can adjust ko na ni may dragging also. And then I change the file color. Ano ba ko di is highlight kung diri nga slide amo ning color niya. Kung yung original na daw dark gray may billing ka lang diri. So para may variance ng yung design while maintaining ang design naton nga orange kag maning gray or black ni. And the morning text may column mo lang kung hindi adjust. Tapos sa diri naman the same concept, naka-group na ni galing nga setup. So ari galing yan naka-group is mag-select ka man ng tsura niya. Then you can also drag kung size. It will automatically adjust. Kung di rin gusto mo i-edit, you can just highlight tapos diri plus mo lang, or you can type in and click outside on automatic na siya. And for animation niya pwede ka man kapili
naman na yung text. Pero ang animation is applied sa ano, sa bilog nga slide. Page ng text. Page for page animation naman. Namin lang siya inilagay sa CPro nga version galing. But you can also have ang free, di naman sa malayo na. Baka namin naman sa ila set up. So if you check, check sa click mo lang. And then the example apply naman. And let's also go with the animate button. So later on, may ma-add mo isa ka slide. You can also have to select this. So kung example may data ka mo, select mo automatic, masulod na sa day. Tapos islam mo lang na day. Ang good thing sinaisara na good, click and edit lang siya. So kung for day, you can change the numbers na. So adjust man dayon ang table, ang graph niya, ang pie graph depending sa value diri. And then naman na edit mo naman din ang nga side, you go with the text na gusto mo, no. Tapos info sang amo nga graph. And you can also have links na sort of a reference na file na pwede mo butang as a link dira sa mga side. Okay, we go with the conclusion naman. Do you have any questions? Yung template, pwede mo lang dayon nga yung islano, pwede mo lang po. I would suggest nga mostly naman mga professional naman yung setup naman nga panel nila nga layout nga pwede mo lang masuggest. And they also have this resource items. These are 3D nga clip art and illustration na pwede nyo magamit for sa iba nyo nga slides or depende sa design kung gusto nyo plain nga design, then you can just copy paste naman din. You would just need to account sa Canva, and then you would need to connect isang you need an internet connection to be able to use this online software. Copy paste mo lang. So ginubra ko lang before is itong previous na may example may butang ka dito. Good things is copy. Just copy ang ring side mo. Click ka lang sa slide, then paste. So dito sa magawa, you can just grab and drag it, or you can size it. And pwede mo manis lang ang opacity niya. So yung presentations na ginabuli siya. These are also icons nga makapadugang sa Apple nga. And if you would add a text na dito, and we can have header na dito or subheader, and then about the text. Okay na gito akong neto. So they also have predefined ng mga design. And just click mo na siya isla ng text, and you are good to go na. Then for sa the heading ng text, click mo na, drag, and you can also resize sample text, and drag, and then select bold, may increase ang size, and then drag it here. Saan mo man ang namin is may mga guide sa makita mo yung magawa ang mga line, no?
dari center ya di amo ni align sa babaw or kung amo ni pagamayan mo siya center align mo siya. So hapos lang ga pilit lang sa dayon kung di mo gusto butang. So ang alignment niya is so not an issue kay masapos na gyud siya mas butang. So I would suggest sa inyo nga mga free time nga mga edit ko din. You could also practice or be familiar with the sa nga mo online software no Canva natin. So if you want to present naman kadto ka lang diri may option na standard lang or autoplay or presenter view. So amo na yung good things yun but magwa na sa inyo naga full screen man da ara no full screen man sa inyo and amo ni so amo yun isang slide yung yaman nga magwa and at the same time those same man sila nga functions ang natin PowerPoint no. So you can just click kaya ng ang button for guiding the audience kung paano nila makita niya. And then this one then you can use and left arrow and right arrow no. So mas mas nami animation. Amo na galing kung mag-present ka mo to dapat online or you can download this as resource na may option mo tali mo download diri PDF standard ang usual yun or amo ni may images man kasi PDF kini siya for i-check mo lang dayon kung pila ka page include mo usually tanan naman nga page na tapos kung dayon check for downloads amo lang ganyan ang PDF na. Or if you would want the MP4 version para ma-maintain natin ng audio, video, animation yun. MP4 version naman ang ating download. Hindi mo siya nga do slideshow video na. Ang nagaling hindi mo na siya ang pacing siya na is hindi mo na makontrol. Unlike sa slides nga pwede mo siya mapagbalit-balik. So mo na ang website natin Canva. Ini questions kung may nakatry na sa inyo before or plano nyo na testingan. Pwede na sa inyo kung once may mga kung sa inyo nga ibang subject for in case may mga reporting ka mo or may mga output ka mo nga nag-present in the form of a slideshow. I can suggest nga you would try ang Canva nga app. So any questions on this topic? None, sir. Pugets naman na mas siya na mas kumbaga mas end user friendly siya as compared sa aton nga PowerPoint. Daw man lang nagaling ang concept ng isang PowerPoint naman natin is also adapted though kumbaga sila ang mas core nga obra sini sa mga presentation and it was then later on translated naman sa aton nga mga online nga mga applications nga pwede natin magamit for free of course and na-maintain naman ang mga features nga pwede natin magamit. So 5 minutes break naman.